Angine Mbah Ahmad wis ra kanten kudu ngumpul. Yo, iki persiapan lur, layangane Mas Rohmat dengan polosan hitam lur. Layangan baru lur, kemarin baru disetting. Kali ini langsung dibawa ke Kopdaran. Yo, gal, kowe bagian ndi, Cing? Wes, Vector iki. Balik ya, ya, tarung. Yo, iki sing ngedul nih Kapten Oleng sing narik Mas Rohmat didampingi dengan Alvan Oi Oi dan juga Mas Kicing lur. Angine ra kena dijak sembrono iki. Oh, tarung jalanan, tunjukkan keistimewaan. Ceklek kene wes. Kayak naik paru ya jadi sempak lur. Wes korban pertama, korban kedua naik Mas Joko. Wes muga-muga iki aja ora iso nek korban lah ini. Yo, senar sudah diolor dengan sempurna. Kini Mas Joko mang. Tarik, Cok. Full class. Oke, Jom. Lur, mantap ya. Oh, lur. Mingkus lur. Wah, gencik sampai ngeri. Wah, nek musuh lur. Wih. Aja nyambit. Oke, pinter. Lur, korban selanjutnya kayak anginnya terlalu ngeri, tenan.